राधे राधे सांग मैंने मो मामुनी स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल गंजाम झील कंदमाल को। तो सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छे मु तो बहुत भल अच्छी मु आशा करुच्ची भगवान का दयार आपण मैंने भी बहुत भल थे। तो सांग मैंने आज तो मॉर्निंग हो जाए जेहेतु फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग मु फ्रेश फ्रेश वीडियो आपण मान नहीं आसी जाइए। तो चलतु बर्तमान जेहेतु टिफिन टाइम तो टिफिन बनाऊँगी मु आज बनाऊँगी चाउमिन एपटे सीझा बसई माने पानी बसई फुटिले पानी चाउमिन पकेबी ये हूँ मोर चाउमिन। आउ गोटे कथा सांग मैंने मत ना चाउमिन बहुत पसंद किंतु गोटे कारण माने यहाँ तो देहपाई बहुत खराब भी पसंद बोली सब खाइले भल नुह माने देह खराब हम जेहेतु यहाँ मैदा तेणु मु केबे केबे खाऊची नचेत मु कुआडे भी बुली जाए जहाँ भी किछि माने मेला होगला जहाँ किछि एमती बुली जाए नचेत कोड़े यात्रा फात्रा होता तो बेसी टाइम ना मु चाउमिन ही खाए माने मत चाउमिन बहुत पसंद। तो बेले बर्तमान बेले बेले खावा पड़ुछि कहीं डॉक्टर मत मना कर जिनस गुड़ा खावाई तो बेले बेले मु खाऊची। तो बर्तमान चाउमिन ही बनई नेबी तो चलतु बनइबा तापर कथा होछि। तो चलतु सांग माने चाउमिन खाई नहीं जिबा। तो सांग माने बर्तमान मु बनइया जाऊँगी आलू भर्ता। आलू भर्तार मत मेन जिनस कौन लगे जानते मत लगे एटा मो पाखे नथिला मो अप्पा को कहीकि नहीं आसिली जेहेतु ना तो मु आलू भर्ता बने तो बैगण भर्ता ना जहाँ कि बने माने भृषंग पत्र न पकड़े मो मन को शांति मिलनी माने मत जमी लगे कि यही रोषेटा अधूरा रही जाइए। तो मु भृषंग पत्र तो मो पाखे नथिला मो अप्पा को कहीकि नहीं आसिली देखुन केते ताजा ताजा आउ बास्ना भी मस्त अच्छी। तो आपण मान एरिया रे आलू भर्ता कहती ना आलू चोखा ना फुटा जहाँ भी कहती बाकी मु कहे आलू भर्ता बैगण भर्ता। तो को जगह फुटा नचे तो चोखा एमती कहती ठीक अच्छे मत जोड़ा भल लगे से कही नौची। तो चलते बर्तमान आलू भर्ता बनइबा। देखि नियंतु आलू नहीं जाइए लुण टिके पकई या दली नहीं जावा तापर बनइबा। देखि नियंतु मु दली नहीं जाऊँ या मो पाखे दलिया भी जिनिस अच्छी कि हाथ में दली नहीं जाऊँगी। मु आज आलू भर्ता कहीं बनाऊँगी आपण मैंने कहलेनी तो मु आलू भर्ता बनइबार कारण हूँ जेहेतु आज मत पखाड़ खावाई इच्छा अच्छी तो से आलू भर्ता बनाऊँगी। एमती ना जे सुखिला भी खाऊना खाऊँ किंतु पखाड़ रे आलू भर्ता बैगण भर्ता नचे तो आलू पोड़ा गुड़ाक एमती बन खाइले बहुत मजा लगे। तो से मोर आज पखाड़ खाइबार इच्छा अच्छी तो से बन खाइबा कौन करवा। तो सांग मैंने देखि नियंतु मु आलू भर्ता बनवाई सोरष तेल नहीं जाइए कहीं सोरष तेल नेले बढ़िया भल लगे खाइबाई। तापर तड़कार मु जीरा और सोरिष नहीं जाइए सुखिला लंका टी नहीं जाइए जेहेतु मो पाखे कंचा लंका नथला तो सुखिला लंका नहीं जाइए। तापर बिरी डाली टी नहीं जाइए तापर रसुण टी पकई नहीं जावा तापर पियाज भी पकई नहीं जावा तापर मेन जिनस भृषंग पत्र ये सब को मिक्स कर नहीं जावा। आमती सोरिष तेल बनातु आमती बिरी डाली रसुण पियाज भृषंग पत्र एगुड़ा सब पकईकी बनातु देखो बहुत बढ़िया टेस्ट लगे आपण बनइले ही जापर। तो देखि नियंतु केते बढ़िया भाव ये भाजी हो गलानी कंचा लंका थिले पकेबे और बहुत बढ़िया लगे जेहेतु मो पाखे कंचा लंका सरी जाइए तो मु सुखिला लंका नहीं जाइए। बिरी डालना पकेबा द्वारा यह होना जिते खाइला बेले पार्टी को जिते तार बिरी डालटा आसो ना बहुत बढ़िया लगुच खाइले तो से बिरी डाल निहाती पकेबे। मो स्टाइल थर एमती आलू भर्ता बन खातु निहाती नंबर 1। तो चलतु बर्तमान आलू को पकई नहीं जावा। तो देखि नियंतु आपको भी मिक्स कर नहीं जावा जहाँ भी तड़का लगे आलू सहित मिक्स करले ही भल लगे ना खायापी। तापर देखो मोर आलू भर्ता बनिकी रेडी हो जाइए मोर आलू भर्ता आपण मानकर आलू चोखा। तो तापर मु कौन करी पापड़ टी भी छाणी नहीं जाइए कहीं पखाड़ सहित एगुड़ाक भल लगे ना खायापी
ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରାଶି ପକା ପାମ୍ପଡ଼। ଏଗୁଡ଼ାକ ନା ବିରି ପାମ୍ପଡ଼ଟା, ଏଗୁଡ଼ାକ ନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ବି ଛାଣି ନେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଗ ପାମ୍ପଡ଼ଟା, ବିରି ପାମ୍ପଡ଼ କିନ୍ତୁ ରାଗ ପାମ୍ପଡ଼। ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଡ଼କା ଲଗାଉଛି। ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ତଡ଼କା ଲଗାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ ତଡ଼କା ନେଉଛି ମୁଁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ପଖାଳ ଭାତରେ ତଡ଼କା ଦେଇକିନା ଖାଇବି ମୁଁ। ତ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତଡ଼କା ଭାତ ନେଇଯାଇଛି, ସେଠି ମିକ୍ସଚର, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଇଏ ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଁ 3 ପ୍ରକାର ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମ୍ବସଡ଼ା ଆଚାର, ଏପଟେ ଆମ୍ବୁଲ ପାଗ। କାହିଁକିନା ଆମ୍ବୁଲ ପାଗ ନହେଲେ ମାନେ ଖଟା ଜିନିଷ ନହେଲେ ତ ପେଟକୁ ଭାତ ଯିବନି। ତ ଏମିତି ପାଗ ବନେଇ ଖାଇବା। ଯେହେତୁ ଭାତ ଟିକେ ଗରମ ଥିଲା ନା, ତ ତାକୁ ତୋରାଣୀ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ। ନେଇକି ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ତ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଏମିତି ଦଳିକି ବନେଇବା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି କି କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବି ସେଇ ପ୍ରକାରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖିକି ଲାଳ ଗଡ଼ୁଛି ନା? ଝିଅମାନଙ୍କର ତ ନିହାତି ଲାଳ ଗଡ଼ୁଥିବ, କାହିଁକିନା ଝିଅମାନଙ୍କର ତ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପସନ୍ଦିତା ଖାଦ୍ୟ। ତ ମୋର ବି ସେମିତି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ନେଇଯିବା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ୟମି ଥିଲା। ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ନା ଏମିତି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେବ ମାନେ ପେଟକୁ ତ ଭାତ ନିହାତି ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ବି ଅଧିକା ଖାଇଦେବେ, ଏମିତି ଯଦି ପାଗ ଥିବ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ପଖାଳ ସହିତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଆଇଟମ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ମାଛ ଭଜା ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ମାଛକୁ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ତାୱାରେ ଭାଜିକି ଖାଇଥିଲେ ନା ଆହୁରି ମସ୍ତ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବନେଇନି ମାଛ, ତ ଏମିତି ସାଧା ସିଧା ଖାଇ ନେଇଯିବା, କାହିଁକିନା ସଟର୍ଡେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଖାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲି, ସବୁଦିନ ପରିକା ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଯାଇକି ଖରାରେ ବସି ଯାଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ଶୀତ ଲାଗେ ନା, ତା ଖରା ଟିକେ ବସିଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ମାର୍କେଟ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସବଜି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଘରେ ସବଜି ପତ୍ର କିଛି ନଥିଲା, ସବଜି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା, ପନିପରିବା। ତ ପନିପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ପନିପରିବା ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଜା କଲରା ଆଉ ଫୁଲକୋବି ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ଯାହା କିଛି ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଳାଗୋଳି କରିନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ଯାହା ବି ଛାଣିଲେ ନା ପାଣି ବିଲକୁଲ ଦେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ବିଲକୁଲ ଦେଇନି, ତଥାପି କେମିତି ହେଇଛି। ତାକୁ ପାଣି ନ ଦେଇକି ଛାଣିଲେ ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଣୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ପକେଇକି ଛାଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ରହିବ, ଭଲସେ ସିଝି ବି ପାରିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ବନାଏ। ଆଉ ଏମିତି ନନଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇରେ ଛାଣିଲେ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଛାଣି ହେଇଯାଏ ଏକାଥରେ। ତ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଛାଣି ନେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଲେଉଟେ ପଉଟେ କରିକି ବନେଇ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ରାତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବନଉଛି, କାହିଁକିନା କଲରା ଫୁଲକୋବି ଏ ଯା ନା ମୋ ଭାଇର ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଏମିତି କଲରା ଫୁଲକୋବି ଆଣିଲେ ନା ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଛାଣିକି ଆମେ ଗରମା ଗରମ ଖାଇ ନେଉ। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିକିନା ମୋର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା କି କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଏମିତି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ନା ପଖାଳ ଭାତ ମୋର ମସ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକିନା ମୁଁ ଏମିତି ଶୋଇଛି ପୁରା 4 ଘଣ୍ଟା। ମୁଁ ଦିନରେ କେବେ ଶୁଏନି, ବାକି ପଖାଳ ଖାଇଲାକୁ ଏତେ ଜୋର ନିଦ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଧୁମ୍ ଶୋଇଛି। 5:30 ବେଳକୁ ଉଠିଲି, ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମାନେ ଏତେ ପୁରା ପଖାଳ ଖାଇକି ଏତେ ମଜି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଝିଅ କନ୍ଧମାଳ ବୋହୂ। ତ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କାଲି ଏକ ନୂଆ ସକାଳର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଝିଅ କନ୍ଧମାଳ ବୋହୂ। ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ନିହାତି କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାଧେ ରାଧେ।